अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि यूट्यूब पर अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स बताई गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स बताई गई हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि यूट्यूब किस तरह से आपकी वीडियो को प्रमोट करता है और आप किस तरीके से व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। ये सारी जो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ये मैं आपको अपने क्रिएटर स्टूडियो में लेकर चलता हूँ। वहाँ से मेरी वीडियो के ऊपर जो भी इम्प्रेशंस आए हैं, जो भी मतलब उसकी जो भी एनालिटिक्स हैं, उसके मुताबिक उसको आपके सामने रखते हुए फिर मैं आपसे बात करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये किस चीज़ का क्या मतलब है और किस वजह से आपके व्यूज़ आते हैं, किस वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते, किस वजह से आपकी वीडियो जो है वो अप रेट होती है, किस वजह से आपकी वीडियो जो है वो डाउन रेट हो जाती है, किस वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट करता है और किस वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो को बिल्कुल ही डाउन कर देता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। चलते हैं इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ जाके मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो उसके बाद आपको अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी ट्रिक या किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब का मुकम्मल एल्गोरिदम जो है वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर यूट्यूब आपकी वीडियो को ऊपर या नीचे करता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सीखते हैं इसके बारे में। आ चुके हैं हम अपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी वीडियोस हैं। ये एक वीडियो है, इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। अभी ये जनरल आसम मुनीर के बारे में एक वीडियो है। इसके एनालिटिक्स में अगर हम आएंगे व्यू मोर, तो इसमें अब आपने गौर से देखना है। इस वीडियो के ऊपर 439 व्यूज़ हैं। अब 439 व्यूज़ हैं इसके ऊपर। और इसकी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इम्प्रेशंस 5.2 के इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि इतने लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी वीडियो उनको सर्च में नज़र आई। यानी किसी ने सर्च किया, 2 3 4 वीडियोस के अंदर से आपकी वीडियो भी उसको नज़र आई। तो 5200 लोगों को मेरी वीडियो नज़र आई और उसके अंदर से 439 लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है थंबनेल। वहाँ पे जो बाकी वीडियोस मौजूद थी, उनके थंबनेल जो थे वो मेरी वीडियो से ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। इस वजह से 5200 लोगों ने 4 5 वीडियो जो भी उनको उनके पास सजेशन में आई, उनकी नज़रों में से गुजरी, उसमें से सिर्फ 439 लोगों ने मेरी वीडियो को ओपन किया। तो अब आपको बात की समझ लगी होगी कि इम्प्रेशंस का क्या ताल्लुक है व्यूज़ के साथ, और किस तरीके से आप अपने व्यूज़ को, अपने थंबनेल को इम्प्रूव करके आप अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा, ये इम्प्रेशंस क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जितने लोगों को मेरी वीडियो शो हुई, उनमें से टोटल 7.1% लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक किया। यानी ये 10% भी हो सकता था, 50% भी हो सकता था, 70% भी हो सकता था। ये सारी चीज़ जो है ये थंबनेल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेरा थंबनेल, आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपको, आपका जो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ेगा। जब इम्प्रेशन क्लिक थ्रू थ्रू रेट बढ़ेगा आपका, तो फिर आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। यानी लोग जो है इम्प्रेशन, यानी आप इनकी नज़रों से आपकी वीडियो गुजरेगी, वो आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये चीज़, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है, आपको बताता हूँ, ये ऑडियंस रिटेंशन। अभी ऑडियंस रिटेंशन जो है वो आप कह सकते हैं कि आपकी वीडियो का कहाँ तक लोगों ने आपकी वीडियो को देखा। अभी मेरी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो 1 मिनट 19 सेकेंड है, यानी 35.7%। यानी ऑन एवरेज मेरी वीडियो को 35% देखा गया। अब इसमें यह है कि ये देखें, आप नीचे ग्राफ पे देख सकते हैं, और इससे नीचे आप देख सकते हैं कि 59% ऑफ व्यूअर्स आर स्टिल वाचिंग एट अराउंड 0 मिनट 30 सेकेंड्स मार्क, विच इज़ टिपिकल। यानी 59% जो लोग हैं उन्होंने मेरी वीडियो को सिर्फ 30 सेकेंड तक देखा था। इसकी वजह से क्या हुआ? ऑडियंस अटेंशन कम हो गया।
اور میری ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی. ابھی بھی اس کے اوپر ویوز آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ 15-20 ویوز اس طرح کر کے آ رہے ہیں. تو ساری چیز ہے آڈینس اٹینشن کی. اگر یہ آڈینس اٹینشن اس کی 1 منٹ 19 سیکنڈ کے بجائے اس کی مطلب 3 منٹ 42 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، اگر 3 منٹ ہوتا تو اس کا آڈینس اٹینشن بہت ہائی ہوتا، تو یوٹیوب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میری ویڈیو ریکمینڈ کرتا. اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے بہت اچھے ویوز آتے، اور ایک دم سے جو ہے اس کا جو گراف ہے وہ ہائی ہو جاتا. تو اس سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ایک سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ویوز کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو پھر آپ نے اپنا جو ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے امپریشنس جو ہے ان کو روکنا ہوگا. یعنی جو لوگ آپ کی ویڈیو، جن لوگوں کی نظر سے آپ کی ویڈیو گزرتی ہے، وہ لوگ آپ کی ویڈیو کو اوپن کریں. آپ نے کچھ ایسا کرنا ہوگا، اور وہ سمپلی اسی طرح ہوگا کہ اگر آپ اپنے امپریشنس، اپنے تھم نیل کو امپروو کر لیں گے تو سب سے اپنی امپریشن کلک تھرو ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو اپنی تھم نیل امپروو کرنی پڑے گی. اگر آپ اپنی تھم نیل جو ہے وہ اٹریکٹیو بنائیں گے، تھم نیلز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے تھوڑی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر تھوڑا چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اپنی تھم نیل کو اس طرح سے بنائیں گے، ایچ ڈی تھم نیلز بنائیں گے، اس کے اندر آپ ایچ ڈی تصویریں یوز کریں گے، ایچ ڈی کانٹینٹ یوز کریں گے. آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ایچ ڈی تھم نیل جو ہے وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اچھی تھم نیل آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو میں سکھاؤں گا. لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہوں کہ آپ کو اپنا امپریشنس کلک تھرو ریٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ویور ہے وہ آپ کی ویڈیو کو کھولے گا تو اس کے بعد آڈینس اٹینشن والا سین ہوگا. ایک دفعہ آپ نے اپنا امپریشن کلک تھرو ریٹ بڑھا دیا. کیسے بڑھایا؟ اپنے بہترین تھم نیل کی مدد سے. ایک اٹریکٹیو تھم نیل بنانا ہے جو اپیلنگ ہو، جو جس کی وجہ سے ویور آپ کی ویڈیو کو کھولے. اس کے بعد آپ نے اپنا آڈینس ریٹینشن بڑھانا ہے. وہ آپ کس طرح بڑھائیں گے؟ آپ کی ویڈیو کے اندر جو کی پوائنٹ ہے، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے اندر سب سے خاص بات ہے، اس کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے آپ نے اس کو پہلے رکھنا ہے، تاکہ جب بندہ آپ کی ویڈیو کھولے تو اس کو سب سے پہلے جو آپ کی خاص بات ہے، یعنی جو آپ نے شاید آدھی ویڈیو میں بولی ہو یا آپ نے 1 منٹ کے بعد بولی ہو، تو وہ جو خاص بات ہے وہ اس کو پہلے پتہ چل جائے. یعنی جو آپ سکھانے والے ہیں یا جو آپ کی ویڈیو کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ مومنٹ ہے، وہ پہلے اس کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ بنا رہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کے ویوز کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی طریقے سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ یہ جو میں نے آپ کو ٹرک بتائی ہے، اس اوپر آپ عمل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آئیں گے اور آپ کا جو ہے چینل بھی گرو کرے گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ.